isim asluhu mu'arab, kemudian munawwan, kemudian wadakhalahu al-kasrah. Ini hukum asal isim. Isim itu hukum asalnya dia mu'arab pertama, kedua dia itu menerima tanwin karena ciri isim apa? Tanwin. Yang ketiga dia kemasukan kasroh. Ini hukum asalnya. Isim kalau menyerupai huruf akan berubah jadi mabni. Contohnya man. Man isim mausul kan? Man isim mausul. Menyerupai huruf dari segi apa? Dari segi wad'uhu ala harfain. Dibentuk dari dua huruf, mim dengan nun. Menyerupai huruf enggak? Menyerupai huruf dari segi apa? Dari segi wad'. Dari segi wad'. Kenapa? Karena dia tersusun dari dua huruf. Akhirnya man, yang mana dia isim yang asalnya mu'rab berubah jadi mabni. Kenapa? Karena menyerupai huruf. Kemudian isim kalau menyerupai fi'il maka akan jadi la yaqbal at-tanwin wal kasra atau disebut dengan isim ghair munsharif. Jadi isim ghair munsharif itu adalah isim yang menyerupai fi'il. Ketika dia menyerupai fi'il, diberi keistimewaan fi'il. Apa itu? Tidak menerima tanwin, tidak menerima kasrah. Jelas ya? Ketika menyerupai huruf, diberi keistimewaan huruf. Apa itu? Mabni. Fi'il kalau kita perhatikan, fi'il apabila kita perhatikan, fi'il itu yatafarra'u anil ismi fi amrain. Yang pertama lafzi, yang kedua ma'nawi. Ulang lagi, fi'il itu yatafarra'u anil ismi fi amrain. Yang pertama amrin lafzi, yang kedua amrin ma'nawi. Amr lafzinya apa? Bahwa fi'il itu ma'khudhun minal masdar. Fi'il diambil dari masdar. Masdar isim bukan? Isim. Maka fi'il yatafarra'u an ismil masdar. Nah, fi'il dicetak dari masdar itu perkara lafzi apa ma'nawi? Lafzi. Perkara lafzi. Jadi fi'il yatafarra'u anil ismi fi amrin, yang pertama amrin lafziyin. Kenapa? Nah, apa itu amr lafzinya? Yaitu bahwa fi'il itu yatafarra'u anil masdar. Kemudian fi'il yatafarra'u anil ismi fi amrin ma'nawi. Apa itu? Yaitu dari segi bahwa fi'il itu selalu butuh kepada isim. Isim apa? Fa'il. Fa'il bentuknya apa? Isim kan? Nah, maka fi'il itu selalu butuh kepada fa'il. Tidak ada fi'il yang tidak ada fa'ilnya. Kan gitu. Nah, itu amrun ma'nawi. Amrun ma'nawi. Fi'il butuh kepada isim, yaitu apa? Butuh kepada fa'il. Nah, itu amrun ma'nawi apa lafzi? Amr ma'nawi. Fi'il selalu butuh fa'il. Kan gitu. Nah, maka kalau ada isim yang yatafarra'u anil ismi, isim yatafarra', tercabangkan, terlahir dari isim yang lain, fi amrin lafziyin wa ma'nawiyin, maka ketika itu isim tersebut menyerupai fi'il. Gitu ya. Kalau ada isim yang terlahirkan dari isim yang lain, dari segi dua perkara, yaitu perkara lafzi dan maknawi, maka isim tersebut sudah menyerupai fi'il. Jelas nggak? Nah, contoh lafaz Yazid. Yazid ini yatafarra'u an ismin akhar, dari isim yang lain, dari segi lafzi dan ma'nawi. Segi lafzinya adalah bahwa Yazid ini ala waznil fi'li. Kemudian segi maknawinya adalah bahwa dia isim alam. Gitu ya.
Jelas ya? Maka dia isim ghair munsharif. Ketika itu dia menyerupai fi'il. Setiap isim atau bahasanya setiap isim yang yatafarra'u yatafarra'u 'anil ismi fi amrin lafzin wa ma'nawiyyin, maka dia asbahal fi'la, menyerupai fi'il. Ketika itu dia diberi spesialisasi fi'il, yaitu tidak menerima tanwin dan tidak menerima kasroh. Jelas ya? Tapi tadi yang ada fi'il yatafarra'u dari masdar itu gimana? Gini ya, setiap fi'il itu yatafarra'u 'anil ismi. Ya, tafarru'nya fi amrain. Pertama, lafzi, yang kedua ma'nawi. Lafzinya apa? Bahwa setiap fi'il itu diambil dari masdar. Semua fi'il diambil dari masdar. Fi'il madhi diambil dari masdar. Mudhari diambil dari masdar. Amr diambil dari masdar. Gitu. Yang kedua, amar ma'nawi, yaitu bahwa setiap fi'il itu butuh kepada isim. Kenapa? Karena dia butuh kepada fa'il. Terus. Nah, dari sini kita paham bahwa ibarah Syekh Makhudi la yadkhuluhu khafdun wala tanwinun. Khafdun di situ kasroh. Khafdun di situ kasroh. Terus. Nahwu Ahmadu wa Ibrahimu wa Nahwu, ya, terus. Nahwu Ahmadu wa Ibrahimu wa Uthmanu wa Saqranu wa Masajidu wa Fatimatu wa nahwu dhalika min al-asma'i allati la tansarifu. Taqulu marartu bi Ahmada wa marartu bi Ibrahima wa sallaitu fi masajida fayukhfadu. Nah, fayukhfadu. Tadi Syekh Makhudi bilang la yadkhuluhu khafdun wala tanwinun. Di sini Syekh Makhudi bilang fayukhfadu. Beliau ingin menjelaskan, yukhfadu di sini beda loh dengan khafad yang tadi saya bilang la yadkhuluhu khafdun. Kenapa? Karena khafdun yang pertama maknanya kasroh. Tapi yukhfad di sini ay yu'rabu bil khafdi. Terus. Fayukhfadu jami'u dhalika bil fathati wa hiya alamatul khafdi. Terus. Alamatul jazm. Alamatul khafdi. Ya, terus. Jazm sekarang. Alamatul jazmi. Qawluhu walil jazmi alamatan as-sukun wal hadfu. Dzakara. Nah, as-sukun wal hadfu sebetulnya alamat jazm itu satu aja. Walil jazmi alamatun wa hiyal hadfu. Wal hadfu imma hadful harakati wa imma hadful harfi. Gitu. Jadi kalau musannif bilang walil jazmi alamatun wa hiyal hadfu, itu lebih ringkas dan lebih afdol. Karena kalau beliau mengatakan alamatani as-sukun wal hadfu. Hadfu kedua, hadfu apa? Karena sukun juga hadfun. Gitu. Jadi hadfun yang kedua mencakup hadful harakah wa hadful harfi. Terus. Dzakara lil jazmi alamataini. As-sukun wal hadfu. As-sukuna. السكون والحذف وبدأ بالسكون لأنه الأصل. قوله فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر والصحيح الآخر والمراد بالصحيح الآخر ما لم يكن في آخره ألف أو واو أو ياء. Nah, ini tiga-tiganya huruf illat. Kenapa disebut huruf illat? Karena dia menerima banyak sekali taghyir, perubahan sorof ya. Dia banyak sekali menerima perubahan sorof. Ya. Qawala jadi qala. Ya. Miwrathun jadi mirathun. Banyak sekali menerima perubahan sorof. Jadi banyak diotak-atik. Karena banyak diotak-atik seolah-olah dia illah bagi lafaz. Maka disebut huruf illat. Terus. Mithaluhu lam yadrib wa lam yakhruj fayadrib wa yakhruj majzuman. Majzumani bilami wa alamatu jazmihima as-sukun. Bilam. Majzumani bilam. Wa alamatu jazmihima bilam. Majzumani bilam wa alamatu jazmihima. Di sini Ustaz
فيضرب ويخرج مجزومان بلام وعلامة جزمهما السكون. Iya. موضع الحذف وقوله وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. والمراد بالمعتل الآخر ما آخره آلف نحو يخشى أو واو نحو يغزو أو ياء نحو يرمي. مثال ذلك itu ya. Jadi kalau fi'il mudhari' shahihul akhir walam yattasil bi akhiri syai'un, ciri jazmnya apa? Sukun atau hadful harakah. Tapi kalau fi'il mudhari' ujungnya alif, waw atau ya, maka hadfu harfil illah. Ciri jazmnya membuang huruf illah terus. مثال ذلك لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي فهذه الأفعال وما أشبهها مجزومة بلام وعلامة جزمها حذف آخرها فالمحذوف من يخشى الآلف ومن يغزو الواو ومن يرمي الياء. Terus. ومثال الأفعال التي رفعها بثبات النون نحو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين وقد تقدمت في علامات الرفع وفي علامات النصب فهي تثبت في الرفع وتحذف في النصب كما تقدم. وكذلك في الجزم مثال ذلك لم يقوما ولم يقوموا ولم تقومي فهذه الأفعال مجزومة بلام وعلامة جزمها حذف النون منها ومن حذفها في الجزم والنصب قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. Fa'in lam taf'alu itu hadfun nun bisababil jazmi, walan taf'alu itu hadfun nun bisababi an-nasbi. Terus فحذفت من الأول للجازم وهو لام ومن الثاني للنسب وهو لان للناصب وهو لان. قوله فصل. Nah, pasal selanjutnya itu tadi kan sebelumnya Syekh Makudi atau Ibnu Ajurumi menyebutkan ciri-ciri i'rab, menyebutkan alamatul i'rab tafsilan, secara tafsil. Nah, di pasal al-mu'rabatu qismani Ibnu Ajurumi menyebutkan ciri-ciri rafa. Jadi sama pembahasannya, tapi ijmalan. Gitu ya. Sebelumnya tafsilan, di pasal yang sekarang ijmalan. Nah, itu metode mutaqaddimin. Ya, metode ulama mutaqaddimin at-tafsil thumma al-ijmal. Tapi kalau metode kontemporer, metode muasirin al-ijmal thumma tafsil. Gitu ya. Tapi metode mutaqaddimin itu lebih bagus untuk mubtadi. Dia lebih kokoh, lebih menancap untuk mubtadi. Itu jam berapa ini? 9 berapa menit? Gini ya, itu yang ma'rifat alamatnya apa? Al-mu'rabatu qismani itu dibaca sendiri aja karena semuanya sudah dijelaskan di pembahasan sebelumnya. Adapun al-mu'rabatu qismani itu hanya kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Gitu. Jadi nanti dibaca. Pasti babul af'al qadam. Ya, jadi nanti besok babul af'al. Atau mau dibaca aja tabarukan? Hah? Dibaca doang? Ada yang mau baca nggak? Ada yang mau baca nggak yang lain? Ayo nyoba baca. Rasan. Siapa yang mau baca? Nyoba. Lain. Al-mu'rabat. Al-mu'rabat. Babul hafal nanti pertemuan selanjutnya. Qawluhu fasl al-mu'rabat qismani qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Fahadha al-faslu yanhasiru fihi jami'u ma taqaddama fi bab ma'rifati alamati al-i'rab.
فجعل المعربات كلها وهي الأسماء والأفعال المضارعة على قسمين قسم المضارعة على قسمين قسم يعرب بالحركات وهو الأصل في باب علامة الإعراب ولذلك بدأ به وقسم يعرب بالحروف وهو على خلاف الأصل والحروف عنه نائبة عن الحركات ثم بدأ بالذي يعرب بالحركات فقال فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخر شيء فهذه الأنواع الأربعة كلها تعرب بالحركات وقد تقدم في باب علامة الإعراب وقوله وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتخفض بالكسرة تجزم بالسكون هذا الذي ذكره هو الأصل في علامة الإعراب وهو أن يكون الرفع بالضمة كقولك قام زيد والنصب بالفتحة كقولك ضربت زيدا والخفض بالكسرة كقولك مررت بزيد والجزم بالسكون كقولك لم يضرب وقوله وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء يعني أن الذي يعرب بالحركات الأصل فيه ما تقدم وخرج عن ذلك الأصل ثلاثة أشياء وخرج عن ذلك الأصل ثلاثة أشياء الحركات فيها علامة الإعراب لكنها على خلاف الأصل وقد بينها بقوله جمع المؤنث السالم وينصب بالكسرة والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره مثال نصب جمع المؤنث السالم رأيت الهندات فالكسرة فيه علامة نصب وكان الأصل أن تكون علامة نصب فيه الفتحة ومثال خفض الاسم الذي لا ينصرف نحو مررت بأحمد والفتحة فيه علامة الخفض وكان الأصل فيه أن يكون مخفوضا بالكسرة ومثال الفعل المضارع المعتل الآخر لم يخشى ولم يغزو ولم يرمي فعلامة الجزم في هذه الأفعال حذف الحروف من آخرها وهي الألف من يخشى من آخرها والألف من يخشى والواو من يغزو والياء من يرمي وكان الأصل في أن تكون مجزومة بالسكون فهذه الموضوع الثلاثة خرجت فهذه المواضع الثلاثة خرجت عن ذلك الأصل المذكور عن ذلك الأصل المذكور وأما الذي يعرب بالحروف فقد نبه عليه بقوله وأما الذي يعرب بالحروف أربعة أنواع التثنية وجمع التكسير السالم السالم والأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وجمع التكسير وجمع المذكر السالم أو الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة وهي يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين هذه الأنواع الأربعة التي ذكرت هذه الأنواع الأربعة التي ذكرت معربة بالحروف على خلاف الأصل وقوله فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء مثال ذلك قام الزيدان فالزيدان فاعل بقام وهو مرفوع وعلامة رفعه الألف ورأيت الزيدين فالزيدين منصوب وعلامة نصبه الياء ومررت بالزيدين فالزيدين مخفوض وعلامة خفضه الياء وقوله أما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء مثال ذلك قام الزيدون فالزيدون مرفوع وعلامة رفعه الواو ورأيت الزيدين فالزيدين منصوب ورأيت الزيدين فالزيدين منصوب وعلامة نصبه الياء ومررت بالزيدين فالزيدين محفوظ وعلامة خفضه الياء أيضا وقوله أما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء مثال ذلك قام أبوك فأبوك مرفوع وعلامة رفعه الواو ورأيت أخاك فأخاك منصوب وعلامة نصبه الألف مررت بحميك فحميك مخفوض وعلامة خفضه الياء وقوله أما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتلزم بحذفها والأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة وقد تقدم ذلك في علامة الإعراب ومثاله يضربان فيضربان فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ولن يضربوا فيضربوا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون ولم تضربي فتضربي فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. سبحان الله وبحمده أشهد